जय जगन्नाथ मोर चैनल दृष्टि आस्ट्रो को आपण मानक स्वागत। जीवनटा ट्रेन ने यात्रा करुवा यात्री भली आपण जीवन से भली जमी ट्रेन ने स्टेशन ने विभिन्न लोक उठती किसी समय आपण सहित रुहती पुणी स्टेशन आसिले से माने ओह्लाई जाती से भाव में जीवन में केते व्यक्ति सहित आपणकर देखा हुए बेले बेले एक अजना व्यक्ति जहाँ सहित आपण कौन प्रकार कंटाक्ट हो जाए भी कथबार्ता हो जाए से मानकर कई पद कथा आपण निजको चिन्हवा को साहाय्य करे जहाँकि आपण जानी पारु न थांती निजे कौन चाहूछंती जानी पारु न थांती से आपण को चिन्हवा को साहाय्य करंती जा द्वारा आपण निजको चिन्हती एवं उन्नति पथरे आगे चलती से आउ कई न थांती भगवान का प्रेरित आपण देवदूत होइथांती। मेष राशि एवं मेष लग्न व्यक्ति मानक पई जून 2025 किपरि कटिबा आसंतु जानिबा। मेष राशि अधिपति होचंती मंगल देव मास आरंभ रे चतुर्थ भाव रे नीच राशि रे अछंती एवं 7 जून रे पंचम भाव को चलन करिवे। सूर्य देव 15 जून रे तृतीय भाव को चलन करिवे। बुध देव ए मास निज राशि को मिथुन को चलन करिवे। देवगुरु बृहस्पति तृतीय भाव रे अछंती एवं पंचम भाव रे केतुदेव एकादश भाव रे राहुदेव एवं द्वादश भाव रे शनिदेव अछंती। बृहस्पति स्थिति एते भल नथिबारु एवं आपणकर शनि 7.5 आरंभ हेइथिबारु आपण स्वास्थ्य जनित किछि समस्या देखा देई पारे आपणकर गोड़ जनित किछि समस्या देखा देई पारे पेट जनित किछि समस्या देखा देई पारे खाद्य पेय प्रति विशेष ध्यान देबे। आपणकर शनि 7.5 आरंभ होइथिबारु आपण काम सब टिके स्लो होई पारे अग्रगति रे टिके बाधा सृष्टि हेई पारे ए मास चाकरी बा व्यवसाय रे आर्थिक स्थिति आपणकर भल रहिबो। चाकरी परिवर्तन करबा को मन हेउथबो तरबरिया भाव रे कोनोसी निष्पत्ति नेबे नाही। व्यवसायी माने नूतन व्यवसाय मध्य आरंभ करबा को मन करुथुबे तो देखि जाय व्यवसाय आरंभ करिवे। पॉलिटिक्स रे जो माने अछंदी से माने मध्य भल फल प्राप्त करिवे। कंप्यूटर आईटी एआई शौकीन द्रव्य लुगापटा जेपरि के साज सजा द्रव्य व्यवसाय जो माने करूचंती से माने विशेष लाभवान हेबार संभावना रहिछि। शनि स्थिति आपणक जातक जदि भल नथिबो तेबे शनि 7.5 रे विभिन्न प्रकार समस्या आपण सम्मुखीन होई पारंती। घरे कर्म क्षेत्र रे विभिन्न विशृंखला देखा दे पारे। कोनोसी कार्य प्रति आपण हेळा मनोभाव रखिबे नाही आलस्य त्याग करिवे तबे आपण शुभ फल प्राप्त करिवे। शिक्षा क्षेत्र रे छात्र छात्री माने कंफ्यूज रही पारंती। लव लाइफ रे बुझावणार अभाव देखा दे पारे से सब रे आपण से सब को हैंडल करबा को चेष्टा करिवे। दाम्पत्य जीवन ए मास आपणकर भल रहिबो। शुभ फल प्राप्ति पाई हनुमान चालीसा प्रतिदिन पाठ करंतु एवं विष्णु सहस्रनाम प्रतिदिन पाठ करंतु। राशि चक्र द्वितीय राशि वृष राशि। वृष लग्न व्यक्ति मानक पई जून 2025 किपरि कटिबा आसंतु जानिबा। वृष राशि अधिपति शुक्रदेव द्वादश भाव रे अछंती। सूर्यदेव 15 जून रे प्रथम भाव रु द्वितीय भाव को चलन करिवे। मंगलदेव तृतीय भाव रे अछंती 7 जून रे चतुर्थ भाव को चलन करिवे। चतुर्थ भाव रे केतुदेव अछंती। दशम भाव रे राहुदेव अछंती एवं एकादश भाव रे शनिदेव अछंती। ए मास आपणकर मन भोग विलास रे समय बिताव को इच्छा हेबो एवं आपण विदेश यात्रा मध्य ए मास करि पारंती। धन बेसी व्यय हेबार संभावना रहिछि। स्वास्थ्य जनित किछि छोट रोग देखा दे पारे। कर्म क्षेत्र रे बॉस बा गुरुजनक सहित टिके मनमालिन्य होई पारे। कर्म क्षेत्र रे उत्साही रहिबे। परिवार रे टिके विशृंखला देखा दे पारे। आर्थिक उन्नति घटिबो। आपणकर प्रमोशन मध्य होई पारे एवं आपणकर पार्टनर कर मध्य किछि उन्नति हेबार संभावना रहिछि। ए मास आपणकर राशि रे बुधादित्य योग सृष्टि होइथिबारु
କୌଣସି କ୍ଷେତ୍ରରେ କିଛି ଶୁଭ ଫଳ ପାଇପାରନ୍ତି। ବାଣୀକୁ ଟିକେ କଣ୍ଟ୍ରୋଲ କରିବେ। ମନରେ ରାଗ ହେଉଥିବ, ହଠାତ୍ ବ୍ରଷ୍ଟ କରିପାରେ ଏବଂ ପରିସ୍ଥିତି ଖରାପ ହୋଇପାରେ, ସେ ପ୍ରତି ଟିକେ ଧ୍ୟାନ ଦେବେ। ଲଭ୍ ରିଲେସନ୍ ଏ ମାସ ବୃଷ ରାଶି ବ୍ୟକ୍ତି ମାନଙ୍କର ଭଲ ରହିବ। ଶିକ୍ଷା ମଧ୍ୟ ଏ ମାସ ଭଲ ରହିବ। ଶୁଭ ଫଳ ପ୍ରାପ୍ତି ପାଇଁ ଗୁରୁବାର ଶିବଙ୍କ ଅଭିଷେକ କରାନ୍ତୁ ଏବଂ ସୁନ୍ଦରକାଣ୍ଡ ପାଠ କରନ୍ତୁ। ରାଶି ଚକ୍ରର ତୃତୀୟ ରାଶି ମିଥୁନ ରାଶି। ମିଥୁନ ରାଶି ଓ ମିଥୁନ ଲଗ୍ନ ବ୍ୟକ୍ତି ମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଜୁନ 2025 କିପରି କଟିବ ଆସନ୍ତୁ ଜାଣିବା। ରାଶି ଅଧିପତି ବୁଧଦେବ ଏ ମାସ ରାଶିକୁ ଚଳନ କରିବେ। ସୂର୍ଯ୍ୟଦେବ ଦ୍ୱାଦଶ ଭାବରୁ ଜୁନ 15ରେ ପ୍ରଥମ ଭାବକୁ ରାଶିକୁ ଚଳନ କରିବେ। ମଙ୍ଗଳଦେବ ଦ୍ୱିତୀୟ ଭାବରୁ ତୃତୀୟ ଭାବକୁ ଚଳନ କରିବେ। ନବମ ଭାବରେ ରାହୁଦେବ ଅଛନ୍ତି, ଦଶମ ଭାବରେ ଶନିଦେବ ଏବଂ ଏକାଦଶ ଭାବରେ ଶୁକ୍ରଦେବ ଅଛନ୍ତି। ଆପଣଙ୍କର ଏ ମାସ ଜନ୍ମ ବୃହସ୍ପତି ଏବେଠୁ ଆପଣଙ୍କର ଚାଲିଲା ମେ ମାସରୁ। କର୍ମକ୍ଷେତ୍ରରେ ବିଶେଷ ଉନ୍ନତି ହେବାର ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି। ଆପଣଙ୍କୁ ବନ୍ଧୁ ସହଯୋଗ ମିଳିପାରେ। ବ୍ୟବସାୟ ବା ଚାକିରିରେ ପରିଶ୍ରମ ଅନୁଯାୟୀ ଫଳ ମିଳିବ। ଶାରୀରିକ ଅସୁସ୍ଥତା ଯାହା ଦେଖା ଦେଉଥିଲା ତାହା ଟିକେ କମ ହେବାର ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି। ଶୁଭ ସୁଯୋଗ କିଛି ଆପଣଙ୍କୁ ମିଳିପାରେ, ବିଭିନ୍ନ ସୁଯୋଗ ଆପଣ ମିଳିପାରେ, ସେସବୁର ଠିକ ଚୟନ କରି ଆଗକୁ ବଢିବେ। ପଲିଟିକ୍ସରେ ମଧ୍ୟ ଶୁଭ ଫଳ ପ୍ରାପ୍ତ ହେବ। ଶିକ୍ଷା ଓ ଲଭ୍ ଲାଇଫ ଭଲ ରହିବ। ବୈବାହିକ ଜୀବନରେ ଛୋଟ ମୋଟ ମତାନ୍ତର ଦେଖା ଦେଇପାରେ। ଘର ବା ଚାକିରି ଏ ବର୍ଷ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରିପାରନ୍ତି। ମାନ ସମ୍ମାନ ମାସ ଆପଣଙ୍କର ବଢିବାର ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି। ବାଦ ବିବାଦ ପରିସ୍ଥିତିଠୁ ଦୂରେଇ ରହିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରିବେ। ସବୁ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଭାବି ଚିନ୍ତି ଆଗକୁ ବଢିବେ। ଶୁଭ ଫଳ ପ୍ରାପ୍ତି ପାଇଁ ଗଣେଶଙ୍କ ଆରାଧନା କରନ୍ତୁ। ରାଶି ଚକ୍ରର ଚତୁର୍ଥ ରାଶି କର୍କଟ ରାଶି। କର୍କଟ ରାଶି କର୍କଟ ଲଗ୍ନ ବ୍ୟକ୍ତି ମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଜୁନ 2025 କିପରି କଟିବ ଆସନ୍ତୁ ଜାଣିବା। ମାସ 15 ଜୁନରେ ସୂର୍ଯ୍ୟଦେବ ଏକାଦଶ ଭାବରୁ ଦ୍ୱାଦଶ ଭାବକୁ ଚଳନ କରିବେ। ବୃହସ୍ପତି ଦେବ ଦ୍ୱାଦଶ ଭାବରେ ଅଛନ୍ତି। ମଙ୍ଗଳଦେବ ପ୍ରଥମ ଭାବରୁ ଦ୍ୱିତୀୟ ଭାବକୁ ଚଳନ କରିବେ। ଦ୍ୱିତୀୟ ଭାବରେ କେତୁଦେବ ଅଛନ୍ତି। ଅଷ୍ଟମ ଭାବରେ ରାହୁଦେବ, ନବମ ଭାବରେ ଶନିଦେବ ଏବଂ ଦଶମ ଭାବରେ ଶୁକ୍ରଦେବ ଅଛନ୍ତି। ରାହୁଦେବ ଅଷ୍ଟମ ଭାବରେ ଥିବାରୁ ଆପଣ ଯାତାୟାତ କଲାବେଳେ ଟିକେ ସାବଧାନତା ଅବଲମ୍ବନ କରିବେ। ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଓ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ଷେତ୍ରରେ ଉନ୍ନତି ହେବାର ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି। ଟିକେ ଟିକେ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ମଧ୍ୟ ଆପଣଙ୍କର ଖରାପ ହେବାର ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି, ଯେପରିକି ଡାଇବେଟିସ୍, ଫ୍ୟାଟି ଲିଭର, ଇଣ୍ଡାଇଜେସନ ଏସବୁ ସମସ୍ୟା ମଧ୍ୟ ଟିକେ ଦେଖା ଦେଇପାରେ। କାର୍ଯ୍ୟ ସବୁ ଟିକେ ସ୍ଲୋ ହେବାର ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି। ଆପଣଙ୍କର ପରିବାର ଏବଂ ଶ୍ୱଶୁର ଘରେ ଟିକେ ଅଶାନ୍ତି ଦେଖା ଦେଇପାରେ। ରିସର୍ଚ୍ଚ ଯେଉଁମାନେ କରୁଛନ୍ତି କିମ୍ବା ମାଟି ତଳ ବିଷୟରେ ଯେଉଁମାନେ କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଛନ୍ତି ସେ ବ୍ୟକ୍ତିମାନେ ବିଶେଷ ସଫଳ ହେବାର ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି। ଲଭ୍ ରିଲେସନକୁ ନେଇ ପରିବାରରେ ବିଶୃଙ୍ଖଳା ଦେଖା ଦେଇପାରେ। ପିତାଙ୍କ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଖରାପ ହୋଇପାରେ। କର୍ମକ୍ଷେତ୍ରରେ ହୁଏତ ଆପଣ ହଇରାଣ ହେଇପାରନ୍ତି। ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀ ମାନଙ୍କୁ ବେଶୀ ପରିଶ୍ରମ କରିବାକୁ ପଡିବ। ଦେଖି ଚାହିଁ କାର୍ଯ୍ୟ କରିବେ। ମାନ ସମ୍ମାନ ହାନି ହେଇପାରେ। ଅପବ୍ୟୟ ଅଧିକ ଆପଣଙ୍କର ହୋଇପାରେ। ଶୁଭ ଫଳ ପ୍ରାପ୍ତି ପାଇଁ କେଶର ତିଳକ ମୁଣ୍ଡରେ ଲଗାନ୍ତୁ। ସୂର୍ଯ୍ୟଙ୍କୁ ଜଳରେ କୁଙ୍କୁମ ପକାଇ ଜଳ ଅର୍ଘ୍ୟ ଦିଅନ୍ତୁ। ଚନ୍ଦ୍ରଙ୍କ ବୀଜ ମନ୍ତ୍ର ପାଠ କରନ୍ତୁ। ଶୁଭ ଫଳ ପ୍ରାପ୍ତ କରିବେ।